हाय पिला माने समस्त को ओडिया सर ओबी यूट्यूब चैनल को स्वागत। यही भिडियोटी षष्ठ श्रेणी पिला मानक पई षष्ठ श्रेणी ओडिया नुआ बही हकी पाठर आमे आज आलोचना करिबा। भिडियोटी भल लागले पिला माने लाइक कर दबो, केमती लागला कमेंट रे निश्चित भाव रे जणाइबो। चैनल को नुआ आसीतले सब्सक्राइब कर दबो। ओडिया सर ओबी व्हाट्सएप चैनल अछि जो माने फॉलो करिनो मो डिस्क्रिप्शन रे लिंक शेयर कर देछि, पिला माने तुमे फॉलो कर दबो। चलो आमे भिडियोटी आरंभ करिबा। प्रथम जेबा लेखक परिचय। यही हकी प्रबंधटी कौन जड़े निर्दिष्ट लेखकों द्वारा रचित नुहे पिला माने यह कौन निर्दिष्ट लेखक लिखि नाहंती। यह एक संकलित पाठ अटे। संकलित बोले कौन पिला माने कलेक्टेड कौन अन्य समस्त डाटा कलेक्ट करा जायछि एवं यही पाठ प्रस्तुत करा जायछि। यह कौन व्यक्ति विशेष कौन निर्दिष्ट लेखक द्वारा रचित नुहे। पिला मानक मध्य क्रीड़ा प्रति आग्रह सृष्टि करिबा एवं भारतर जातीय खेल हकीर गौरवमय इतिहास संपर्क में ज्ञान प्रदान करने उद्देश्य विभिन्न तथ्य को एकाठी करी यही प्रबंधटी प्रस्तुत करा जायछि। पिला मानकु ज्ञान देवा पई ज्ञान प्रदान करने उद्देश्य एवं हकीर गौरवमय इतिहास संपर्क में जणेबा पई पिला मानकु यही पाठटी प्रस्तुत करा जायछि। देख पिला माने खेलिबाकु बा किए भल न पाए, समस्ते भल पाती। एइटु हमें धाड़ी अनुसार में व्याख्या करबा। पिला माने देखो खेलिबाकु बा किए भल न पाए, समस्ते खेलिबाकु पसंद करती। तो माने मध्य पिला माने खेलुथबो। खेल खाली हमको आनंद दिएनी, आम शरीर गठन रे मध्य सहाय्य करे। केवल हमको खुशी लागे नहीं, आम शरीर गठन रे मध्य बहुत सहाय्य करथाय। कोन खेल सुषम खाद्य, विशुद्ध जल, मुक्त वायु और आलोक परी यह आमको सुस्थ और सतेज रखिबा पई आवश्यक। कौन आवश्यक? यही खेलिबा। खेल अत्यंत आवश्यक। जेमिति सुषम खाद्य आमको सुस्थ रखी थाए, विशुद्ध जल आमको सुस्थ रखे, मुक्त वायु एवं आलोक एमाने आमको सुस्थ रखते। सेमानक परी यही खेल मध्य आम पई निहाती दरकार। आमको से सुस्थ सतेज रखी थाए। किंतु आम्भे माने मने रखिबा जे खेली खेली अत्यधिक हालिया हवा पर्यंत खेलिबा उचित नुहे। पिला माने केते थांती बहुत हालिया हवा पर्यंत खेली थांती, बहुत थकी जाई थांती। एतिकी मात्रा रे खेलिबा उचित नुहे। हालिया ही गले आमे रेस्ट नेबा कथा, विश्राम नेबा कथा। किंतु किछि पिला थांती अत्यधिक हालिया हवा पर्यंत खेलु थांती, ताहा ठीक न हो। पिला माने स्वास्थ्य हमर अमूल्य संपद। कोन हमर अमूल्य संपद? एक मार्किया प्रश्न मत आसी पारे। काहा को अमूल्य संपद कहा जे? स्वास्थ्य को। आम स्वास्थ्य होची हमर अमूल्य संपद। अमूल्य कौन? अति मूल्यवान संपद। स्वास्थ्य ठीक थिले आमे विभिन्न कार्य करबा को समर्थ हेउ। निश्चित रूपे ठीक कथा पिला माने जदि आमे हमर स्वास्थ्य भल अछि, आम देह भल अछि, तेबे आमे अन्य कार्य करबा को समर्थ हेबा। जदि देह भल नाही आमे कोनसे भी कार्य करि परिबा नाही, ना पाठ पढि परिबा, ना घर किछि काम करि परिबा, अन्य कोनसे किछि काम करि परिबा नाही बा समर्थ होई परिबा नाही। बुझिले पिला माने एही प्रथम अनुच्छेद। एथरू कौन प्रश्न आसी पारे ताहा देखिबा। प्रश्न हला खेल काहार गठन रे मध्य सहाय्य करे। काहार गठन रे? उत्तर हेबो शरीर गठन रे सहाय्य करि थाए। काहाकू अमूल्य संपद कुहा जाए? उत्तर हेबो स्वास्थ्य को अमूल्य संपद कुहा जाए। स्वास्थ्य ठीक थिले आमे कौन करबा को समर्थ हेउ? ए मध्य प्रश्न। उत्तर हेबो स्वास्थ्य ठीक थिले आमे विभिन्न कार्य करबा को समर्थ हेउ। ये हला प्रथम अनुच्छेद पिला माने। तापर आमे जिबा द्वितीय अनुच्छेद को। द्वितीय अनुच्छेद कोन अछि देखिबा। नियमित व्यायाम ओ अंग चालना आम शरीर को कर्मठ और बलिष्ठ करे। एथि जुगु स्वेद आकार रे देहर दूषित अंश बहिर्गत हो जाए। आमे व्यायाम करबा समय रे घन घन प्रश्वास नौ एवं यह द्वारा आम शरीर भीतर को प्रचुर अम्लजान जाए। व्यायाम द्वारा आम शरीर मांसपेशी दृढ़ हुए। जो माने प्रतिदिन शारीरिक परिश्रम करते सेमानक निमंते व्यायाम विशेष भाव में आवश्यक हुए नहीं, किंतु जो माने मानसिक परिश्रम करती सेमानक पई यह एकांत प्रयोजन। तो देखिबा एही पैराग्राफ को बुझिबा एवं कौन सब प्रश्न अछि से गुड़िक आलोचना करिबा। देख पिला माने नियमित व्यायाम और अंग चालना आम शरीर को कर्मठ बलिष्ठ करे। आम नियमित जब व्यायाम करिबा, अंग चालना करिबा अर्थात कौन फिजिकल एक्टिविटी करिबा, दौड़िबा, व्यायाम करिबा, चलिबा, ये समस्त जदि आम प्रत्येक दिन करिबा तेबे यह द्वारा आम शरीर कर्मठ बलिष्ठ हेबो। यह आम शरीर को कर्मठ कराए एवं बलिष्ठ कराए थाए।
एथिजोगु स्वेद आकार देहर दूषित अंश बहिर्गत हो जाए ये वाक्यटी बुझ पिला माने एथिजोगु अर्थात जदि आमे व्यायाम करवा अंग चालना करवा एक्सरसाइज करवा तेबे आम देहरु झाल बही थाई पिला माने स्वेद माने हला झाल स्वेद माने मन रख पिला माने झाल जदि आमे केते बेले काम करूचे चालुचे दौड़ुचे तो देखिथबा पिला माने झाल बाहरे से झाल बाहरिबा द्वारा कोन हुए आम देहरु दूषित अंश बाहरी जाए बहिर्गत हो जाए बहिर्गत माने बाहरी जावा बाहर को बाहर कह जाए बहिर्गत तो यह करने द्वारा एक्सरसाइज करने द्वारा झाल बही था से झाल मध्यम आम देहर सब दूषित अंश मैला जिनिस सब बाहरी जाए यह गोटे लाभ तापर देखा आम व्यायाम करने समय घन घन प्रश्वास नहीं था एवं यह द्वारा आम शरीर भीतर को प्रचुर अम्लजान जाए जिते आम व्यायाम कर एक्सरसाइज करते आम घन घन प्रश्वास नहीं था प्रश्वास कौन भीतर को अधिक मात्रा पवन नौ सह सह करके तो द्वारा कौन हुए आम भीतर को अम्लजान प्रचुर परिमाण में जाए व्यायाम द्वारा आम शरीर मांसपेशी दृढ़ हुए व्यायाम करने द्वारा आम जो मसल्स अच्छे मांसपेशी ताहा टाण होता है दृढ़ होता है जो माने प्रतिदिन शारीरिक परिश्रम करती जो माने प्रतिदिन शारीरिक परिश्रम करती से निमंते व्यायाम विशेष भाव में आवश्यक हुए ना जो मैंने प्रत्येक दिन काम करती क्यों खेत काम जमीबाड़ी काम चाष काम अन्य कौन सी मजूरी काम से व्यायाम आवश्यकता एते पड़े नहीं किंतु जो मैंने मानसिक परिश्रम करती जमी देख बैंक एम्प्लॉय माने निज गोटे जगह बसी रही था बसिक से काम निजर काम करती से एकांत प्रयोजन प्रयोजन माने निहाती दरकार तापरे 3 नंबर हाँ 2 नंबर पैराग्राफ रे कौन प्रश्न अच्छी देखा आम शरीर स्वेद आकार रे कौन बहिर्गत हो जाए बा कौन बाहरी जाए स्वेद आकार रे उत्तर हम देहर दूषित अंश बाहरी जाए मन रहा पिला माने तापरे प्रश्न है केते बेले आम शरीर कर्मठ और बलिष्ठ हुए नियमित व्यायाम अंग चालना कले हला पिला माने तापरे आमे व्यायाम करबा समय रे घन घन प्रश्वास नवा समय रे कौन प्रचुर परिमाण रे आम शरीर भीतर को जाए कौन हम अम्लजान कौन भीतर को अधिक मात्रा रे जाए अम्लजान जाए थाए तापरे प्रश्न है व्यायाम द्वारा आम शरीर क्यों अंश दृढ़ हुए उत्तर हम मांसपेशी तापरे प्रश्न है पिला माने देखो क्यों मानक पई व्यायाम विशेष भाव में आवश्यक हुए नहीं क्यों मानक पई जो माने शारीरिक परिश्रम करती ये है उत्तर पिला माने जो माने शारीरिक परिश्रम करती से मानक पई दरकार पड़े नहीं व्यायाम तापर देखिबा 3 नंबर अनुच्छेद 3 नंबर अनुच्छेद कौन सब अच्छे देखिबा अनेक प्रकार खेल थिले हैं मुख्यतः यह को 2 भाग रे विभक्त करा जाई पारे केतक खेल को घर भितर ओ केतक खेल को घर बाहर खेलवा को हुए ताश पशा लूडो कैरम चेस पिंग पंग प्रभृति खेल साधारणतः घर भीतर हुए किंतु डुडू फुटबॉल हॉकी क्रिकेट वॉलीबॉल खो खो प्रभृति बाहर खेला जाए आहरी मध्य टेबल टेनिस पुची प्रभृति खेल घर भितर और बाहर खेला जाए एगुड़िक मध्यरु खेल प्रकृत में विदेशी हेले हैं आम देश में विशेष लोकप्रिय हो पारे देखिबा यही अनुच्छेद कौन दि जाइए खेलर भाग खेल को मुख्यतः 2 भाग में विभक्त करा जाए इंग्राजी रे शुणी पिला माने इंडोर गेम एवं आउ गोटे है आउटडोर इंडोर आउटडोर बोली गेम रही था इंडोर जहाँ घर भितर खेला जाए आउटडोर है घर बाहर बुझेगा पिला माने प्रश्न आसीपे कौन खेल को मुख्यतः केते भाग में विभक्त करा जाई पारे उत्तर हम 2 भाग में विभक्त करा जाई पारे तापर देखो कौन क्यों क्यों सब खेल घर भितर खेला जाए एवं कौन घर बाहर एठी देख ताश पशा लूडो कैरम चेस पिंग पंग प्रभृति साधारणतः क्योंकि खेला जाए घर भितर बा इंडोर गेम एगुड़िक कहवा आम तापर देख टुडू फुटबॉल हॉकी क्रिकेट वॉलीबॉल खो खो ये सब घर बाहर माने आउटडोर गेम एगुड़िक आम कहीपर प्रश्न आसीपे घर भितर खेला जाउथबा खेल गुड़िकर ना लेख कि घर बाहर खेला जाउथबा खेल गुड़िकर ना लेख लिखा पिला माने तापर देख 4 नंबर पैराग्राफ को जीवा फुटबॉल खेल परी हॉकी रे खेलाले माने 2 दल होई खेलंती फुटबॉल जेमिति 2 दल खेली थांती ठीक सेमिति 2 दल रही थांती कोठी यही हॉकी रे प्रति दल रे 11 जन खेलारी रहंती केते जन 11 जन क्यों खेल कथा कुहा गला पिला माने हॉकी क्यों खेल हॉकी खेल कथा एटी कुहा जाउछे
କେଉଁ ଖେଳ? ହକି। ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପରି ହକି ଖେଳରେ ଖେଳାଳି ମାନେ ଦୁଇ ଦଳ ହୋଇ ଖେଳନ୍ତି। ପ୍ରତି ଦଳରେ 11 ଜଣ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ହକିରେ କେତେ ଜଣ ଖେଳନ୍ତି? 11 ଜଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହାତରେ କାଠ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ, 2 ମାର୍କିଆ କିମ୍ବା 1 ମାର୍କିଆ। କାହାକୁ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ? ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ହାତରେ କାଠ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାଡ଼ି ରହିଥାଏ, ତାକୁ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହି ବାଡ଼ି ବା ଷ୍ଟିକର ଅଗ୍ରଭାଗ ଚେପ୍ଟା ବା ବଙ୍କା ରହିଥାଏ। ହକିର ଷ୍ଟିକ୍ ତୁମେ ଦେଖିବି ଥିବ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନିଦା ବଲକୁ ଗଡ଼ାଇ ଖେଳିବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ଷ୍ଟିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ବଲଟିକୁ ଗଡ଼ାଇ ଖେଳିବାକୁ ହୁଏ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ହକି ପରି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପାରସ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମର ଲୋକମାନେ ଏହି ଖେଳ ଶିକ୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ହକି ଖେଳ ପ୍ରଥମେ 1875 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ହକି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଆଧୁନିକ ହକି ଖେଳ କେତେ ମସିହାରେ? 1875 ମସିହାରେ। କେଉଁଠାରେ? ଇଂଲଣ୍ଡରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ? 1875ରେ କେଉଁଠାରେ? ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଖେଳ? ହକି ଖେଳ। ତାପରେ ଦେଖ, ତାର କେତେକ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳ ସମିତି ଗଢ଼ାଗଲା। ଏହି ସମିତି ହକି ଖେଳର ନିୟମ କାନୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଯିବା। ଭାରତରେ ହକି ଆଜି ଜାତୀୟ ଖେଳର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବା ଜାତୀୟ ଖେଳ କ'ଣ? ହକିକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ହକି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର କୌଶଳ ଓ ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ପୃଥିବୀର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀମାନେ ବିସ୍ମିତ ହେଉଛନ୍ତି। 1928 ମସିହାରେ ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଦଳ ହକି ଖେଳରେ ବିଜୟ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ରମାଗତ 5ଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ହକିରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଏଇଥିରୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, କେତେ ମସିହାରେ କଥା କୁହାଗଲା? 1928 ମସିହା। କେଉଁଠାରେ? ହଲାଣ୍ଡଠାରେ ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ହକି ଖେଳରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କେତେ ମସିହାରେ ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଭାଗ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲେ? କେତେ ମସିହାରେ? 1928 ମସିହାରେ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, 1928 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ହକି ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଦେଶରେ? ଉତ୍ତର ହେବ ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ। ପିଲାମାନେ ନିଜ ଖାତାରେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗକୁ। 1964 ମସିହା ଟୋକିଓଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ହକି ଖେଳରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ତାର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଥିଲା। 1964 ମସିହାର କଥା ପିଲାମାନେ। ଜାପାନର ଟୋକିଓ ସହରରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେଉଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ହକି ଖେଳରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଅପୂର୍ବ ଗୌରବ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଥିଲା। ଭାରତ ହକିରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିଛି। ହକି ଖେଳରେ ଭାରତର ଗୌରବ ମୂଳରେ ନିହିତ ଅଛି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଜୟପାଲ ସିଂ ଓ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କୃତିତ୍ୱ। ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ। ହକି ଖେଳରେ ଭାରତର ଗୌରବ ମୂଳରେ କେଉଁ 2 ଜଣଙ୍କ ଅପୂର୍ବ କୃତିତ୍ୱ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଜୟପାଲ ସିଂ ଓ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଦେଖିବା। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଝାନ୍ସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝାନ୍ସୀ ବୀର କହୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଝାନ୍ସୀ ବୀର କହୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। କାହିଁକି କହୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବାରୁ। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରୂପ ସିଂ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ହକି ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ। କିଏ? ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ହକି ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ରୂପ ସିଂ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ଦଳ ବିପୁଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। 1936 ମସିହାରେ ବର୍ଲିନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେ ଭାରତ ହକି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କିଏ? ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। କେଉଁ ମସିହା କଥା? 1936 ମସିହାରେ ବର୍ଲିନଠାରେ ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ଚମକପ୍ରଦ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ ତାହା ଦେଖି ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କି ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ କାହିଁକି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସେ ଚମକପ୍ରଦ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ
ତାହା ଦେଖି ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଯେ କୁହୁକ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଠା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଯେଉଁ ହକି ଖେଳୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ କ'ଣ ସେ କୁହୁକ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ହକି ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଅଠା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏପରି ସନ୍ଦେହ କଲେ। ତଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ କ'ଣ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 2-3 ଥର ହକି ଷ୍ଟିକ୍କୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହକି ଖେଳିଲା ବେଳେ ହକି ବଲ୍ର ଚଞ୍ଚଳ ଗତି ସହିତ ସତେ ଯେପରି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଶରୀର ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ହକି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଏକମାତ୍ର ଆମୋଦ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଏଠି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସତମୁଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଖେଳିଯାଏ। ସେ ଏଡ଼େ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ତିଳେ ହେଲେ ଗର୍ବ ନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସରଳ ଓ ନିରାଡମ୍ବର ସ୍ୱଭାବରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିଲେ। କାହା କଥା କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ? କାହା କଥା ଏଇଟା? ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର କଥା। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଏତେ ଭଲ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସରଳ ଓ ନିରାଡମ୍ବର ସ୍ୱଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏତେ ଭଲ ଥିଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହିଁ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଭାରତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି। ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଓ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ହକି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଖେଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପୃଥିବୀରେ ଆହୁରି କେତୋଟି ଦେଶ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଏଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ଉଠିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ, ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ, ହଲାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। 1975ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇ ହକି କପ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। କେତେ ମସିହା? 1975 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଖେଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଖେଳାଳି। କିଏ? ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ 1975 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଖେଳାଳି ଖେଳିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ। ହକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ଖେଳ। ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ସତେ ଯେପରି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ସହଜାତ। ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।